आज आम दशम श्रेणी भूगोल और अर्थनीति ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन देला स्थानांतरित कृषिर क्यों नामटी आम देश प्रযোज्य नुहे। कुमारी, झूम, रोका, पेंडा। ऑप्शन सी रोका, आंसर हम रोका। द्वितीय क्वेश्चन निम्नोक्त केउटी रोपण कृषिर एक लक्षण नुहे। निम्नोक्त केउटी रोपण कृषिर एक लक्षण नुहे। दुईटी किस्मर फसल, विस्तृत कृषि क्षेत्र, शिल्प ପାଇଁ कंचामाल उत्पादन, श्रमिक प्राधान्य। उत्तर ऑप्शन ए दुईटी किस्मर फसल। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउं संस्था जातीय स्तर में कृषिर उन्नति ପାଇଁ कार्य करियोछि। ग्राम्य बैंक, समवाय संस्था, नाबार्ड, व्यावसायिक बैंक। उत्तर नाबार्ड, ऑप्शन सी। केउं फसल जैविक खाद्यान्न विभेदन माध्यम मृत्तिकार उर्वरता बढ़ाई थांती। तैलबीज, डाली जातीय, तंतु जातीय, पानीय। उत्तर डाली जातीय, ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न 5 निम्नोक्त केउं जोड़ीटी भूल। ज महाराष्ट्र, राजस्थान राशि, उत्तर प्रदेश गहम, पश्चिम बंग धान। उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान राशि। परवर्ती प्रश्न 6 केउं प्रकार जलवायु गहम चाष पर विशेष उपयोगी होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नातिशीतोष्ण, निरक्षीय, विषुवमंडलीय, क्रांतीय मंडलीय। उत्तर ऑप्शन ए नातिशीतोष्ण। केउं तंतु जातीय फसल को सुवर्ण तंतु कहा जाए। कपा, रेशम, झोट, छणपट। उत्तर ऑप्शन सी झोट। परवर्ती प्रश्न नंबर 8 केउं विप्लव में दुग्ध उत्पादन पर पृथ्वी को अग्राधिकार दि जाएगी। सबुज, श्वेत, सुवर्ण, रौप्य। उत्तर श्वेत विप्लव, ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न 9 निम्नोक्त मध्य केउंटी एक रबी फसल। चिनाबादाम, सोयाबीन, जड़ा, बार्ली। उत्तर बार्ली। परवर्ती प्रश्न उद्योग सृष्टि करने प्रक्रिया को कौन कहुए। औद्योगिकरण, उद्योग, उद्योगी, उद्योग वृत्ति चयन। उत्तर औद्योगिकरण, ऑप्शन ए उत्तर। परवर्ती प्रश्न 11 उत्पादन केतोटी नियामक अच्छी। 1 2 3 4। उत्तर 4, ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न नंबर 11 औद्योगिक विकास संस्था औद्योगिक मानकर प्रदर्शन उत्कर्षता
ବୁଦ୍ଧିରେ କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଗୁଣର ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି? 10, 12, 15, 18। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି 15। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ ତଥା ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ, ସମ୍ବନ୍ଧୀକରଣ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା। ଉତ୍ତର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 14। କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ସମ୍ବନ୍ଧୀକରଣ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା, ସାଫଲ୍ୟ ଅଭିଳାଷ। ଉତ୍ତର ଆଧିପତ୍ୟ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 15। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁକୂଳ ରହିଥାଏ? ସମାଜବାଦୀ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ମିଶ୍ର, ଜାତୀୟତାବାଦୀ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ପି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 16। କିଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ କରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଲ୍ଫ ନାଦର, ରିଚାର୍ଡ କାଣ୍ଟିଲନ୍, ନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡି। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ରିଚାର୍ଡ କାଣ୍ଟିଲନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 17। କାସ୍ରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ବ୍ୟବହାର ଚୟନକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରେରଣା, ସୁଅଭ୍ୟାସ, ଦକ୍ଷତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଉତ୍ତର ସୁଅଭ୍ୟାସ, ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 18। କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକ? ମୌଳିକ, ଖାଉଟି, କ୍ଷୁଦ୍ର, କୁଟୀର। ଉତ୍ତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 19। କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସର୍ବଶେଷତଃ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? କୁଟୀର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୌଳିକ, ଖାଉଟି। ଉତ୍ତର ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ? ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ, ଯୌଥ, ବେସରକାରୀ, ସମବାୟ। ଉତ୍ତର ଯୌଥ ଶିଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21। ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକାର ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଲୌହ ଇସ୍ପାତ, ସାବୁନ, ଖାଇବା ତେଲ, ଟିଭି। ଉତ୍ତର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 23। ସ୍ଥାପନର ସମୟକାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଭିନ୍ନ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା? ବର୍ଣ୍ଣପୁର,
बोकारो, भिलाई, राउरकेला। उत्तर बर्णपुर। परवर्ती प्रश्न 2424 भोपाल ठारे केउं कारखाना गढ़ी उठिछि? लौह इस्पात, भारी जंत्रपाति, पेट्रो रसायन, वैदिक जंत्रपाति। उत्तर वैदिक जंत्रपाति। परवर्ती प्रश्न नंबर 25 बिहार में केउंठारे कागज कल प्रतिष्ठा कराଯାଇଛି? नेपानगर, डालमिया नगर, रायगढ़, टीटागढ़। उत्तर डालमिया नगर।